వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. శ్రీశైలేశదయాపాత్రం దీపక్యాదిగుణార్ణవం యతీంద్రప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం. లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాదయామునమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. యో నిత్యమచ్యుతపదాంబుజయుగ్మరుక్మ వ్యామోహతస్తదితరాణి తృణాయ మేనే. अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्. आजस्सनत्कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्ददङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्नां. भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान्. भक्ताङ्घ्रिग्रेणु परकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पुराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. அங்கன்மா ஞானத்தரசர் அபிமானபங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டில் கீழே சங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம். கீங்கின் வாய்ச்சேத தாமரை பூ போலே செங்கன் சிறுதே எம்மேல் விழியாவோ. திங்களும் ஆதித்தையன் எழுந்தாற்போல் அங்கன் இரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நொக்குதியேல். எங்கள் மேல் சாபம் எழுந்தேலோ ரெம்பாவாய். లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్స్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.